media rong no nok postok lain nasing teman bagi sung tini governor by ringjagai sung tini orang faika malai lekha tini lagi tini minister honorable minister botongo tini party ni karyakarta 6-7 জন ফাইলিকে sung মূলত tini beskango যে 30 তারিখ থেকে 13 তারিখ জোড়া 31 তারিখ থেকে 13 তারিখ ফেব্রুয়ারি জোড়া যে তা পার্লামেন্ট বাজেট অধিবেশন উন্নাই আ অধিবেশন চিনি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা সুং বিজেপি আইবিএফটি মিলিমানি পরে জোট সরকার গঠন নি পরে অবন 2019 যে বিল পাস খালাই রহরি তাকবো পেন্ডিং তংতংকো ও পেন্ডিং ন যে সাকেপানো 2026 নি জরাবো 2000 যে নেক্সট যে এডিসি যে ইলেকশন ন আবো এডিসি ইলেকশন ইয়ে টিটিসি ইলেকশন তুন আবনো চাই চকনানি বাগিনো जों दिनै गभर्नर बाय जों मालाय लेखा आ कगनन सालायखा निके आसास रिखाबो बिनि केपे जे मीटिंग दङ बाराबो थिसानाय निके अबनतयनो मूलत 2 नाम्बार हंकै जे बांग्लादेश बाय जे भारत नि बिसिङो जे हाला खामिया आबोनि कारणे जाते त्रिपुराओ जाते फातारनि बरक ता हापासितो आबोनि बाव कन्डिशनो तो गति प्रस्तुति नाजाखा सरकार तामो चेष्टा चाल खालाय दं आबोनो तुय आबोनो जों तेबैसा रिमाइंडार आगित जों कक सालायखानो ताबुक तेबैसा बरनो मुइतो खुलि रिखा मूलत दुइटा विषयनो तुयनो जों गभर्नर बेतिनि आलोचना खालायखा खूब काहामखा प्राय आधा घन्टानि ऊपर जों आलोचना खा जों आशा खालायो जों जे वानसक माने चिनि अबनो सठिक जागाव पुसगिरि दिने अबनो मूलत जों तिनि मालाय माने मूल खालाम सर ते कैसे सना मुसुमागा जे सीएम ने आमालो 125 एमेंडमेंट पास कर हो जागो तिनी एमपी इंग्रे बाबो तंग पार्लियामेंटारी सेक्शन बाबो तंग आ जागा आरो तो तेब दरा नांग मानि ठीक साका जों मनि बागिनो जे सिनि जे जारा रिलेटेड जे तंनाय रखन जों बरंनाबो थानाय चेष्टा खालायनाय जे जेसाके पानो माबा तिसानांग तो पास खालायनांग तो कारण जिनि तिप्रासारा बाबोनो बहुत साल रंबिनो आबो नासिना जा जों बाबोनो साइतो गितुम थांबाय